धन्यवाद पिलाने बहुत बढ़िया बोलिल के हमर जागा अभाव थिबारु जे ठियावा को असुविधा ना मतलब बहुत भलो बोल तुम सब मारे बस जा मां बस प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी पिला माने गार्डियन माने अभिभावक माने एवं आम प्रत्येक विद्यालय शिक्षक शिक्षयित्री माने एवं ये मंचासीन आमर मास्टर सीआरसी महोदय एवं आमर अनंत गांधीबण हाईस्कूल प्रधान शिक्षक महोदय समस्त को आज कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची एवं आज आम कहीं उपस्थित होइछे मेला कहीं आम प्रति ब्लॉक प्रति क्लस्टर 18 क्लस्टर बर्तमान ये कार्यक्रम सब चली तेणु मुझे सीआरसी सार को निवेदन करी से विषय आपदेवे तापर आम मेलाटा जमी चलिए चलिए आम विज्ञान मेला जमी हो पिला सब बुले देखुं देखा आज आमर जो क्लस्टर स्तरीय निपुण ओडिशा एवं निपुण भारत अभियान शुभारंभ प्रोग्राम करा अवसर उपस्थित मंचासीन अनंत गांधीबन संस्कृत विद्यापीठर प्रधान शिक्षक महोदय यही विद्यालय सहकारी शिक्षक तथा प्राक्तन सीआरसीसी महेंद्र सार महोदय एवं एठारे उपस्थित यही विद्यालय प्रधान शिक्षयित्री रश्मि दीदी एवं आम यही क्लस्टर समस्त विद्यालय आसीथिबा शिक्षयित्री महोदय माने एवं सर्वोपरि जो आज ये कार्यक्रम आयोजित होती समस्त विद्यालय आसीथिबा कुनी कुनी पिला माने एवं सेमानकर अभिभावक माने ये जो कार्यक्रम आज करा जाउछि निपुण ओडिशा निपुण भारत
यार मुख्य लक्ष्य हेउछि आमर जो विद्यालय को प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी पिला माने आसुचंती सेमानकु किपरि प्रथमे छोट पिलाटीए कौन शिशुटीए जो आम पाखक आसुची सी अ ख तापर कहूँ अख च क चक क ळ कळ क बआकार बाट कबाट तो प्रथमे से कौन करुची ना पढ़ी शिखुची गोटे गोटे अक्षर पढ़ुची अक्षर पर पढ़ी सारा से शब्द कहूची एवं किसी समय परे 6 मास वर्ष परे से पढ़ी शिखा बदल शिखा पड़ो तेणु आमर ये कार्यक्रम मुख्य लक्ष्य हूँ पिला केमी पढ़ी शिखे एवं धीरे धीरे शिखा पढ़े मौखिक भाषार विकास हम एमती पिलाटी मन कौन भावना अच्छी से तार शिक्षक को कही पारुथिबो जे मु आज घरे ए खाई आसी कि मो बहू आज घरे नथिले मु खाइनी आज किसी से तार दीदी को तार मन कथा भाषा रे कहि पारु तार उद्देश्य तो से प्रकाश करबा शिखिबो तेणु हमर मुख्य लक्ष्य होछि अभिभावक माने सेमानकर पिलांकु ता मन भीतर जा भावना आसुछि किपरि तार शिक्षक शिक्षयित्री पाखे प्रकाश करिवो ताकू घरे बुझेइबे एवं सेमानक जरिया रे पिलाटी विद्यालय आसी से तार पाठटी बुझी पारुनी किंतु पिलाटी भय करूछि जे मु दीदी की कहि पारुनी से ता मां को जाई घरे कहूछि तो मां माने बापा माने ए प्रोग्राम रे अंशीदार करैबार अर्थ से माने पिला को घरे सेति की धारणा को दृढ़ीभूत करंतु जे ता मन भीतर जा भावना आसुछि से ता विद्यालय रे तार प्रिय शिक्षक शिक्षयित्री की प्रकाश करू जे दीदी मते एटा आज पढाइले मु एटा बुझी पारले कि आउ थरे कोन बा मु टिके सुनी पारलिनी तो पिलाटी तार भावना को परिप्रकाश करी शिखु धीरे धीरे शिखी की पढु एवं ता परे जो मौलिक संख्या ज्ञान अछि मिश्रण करिबा संख्या गणिबा अंक को नै संख्या गणिबा विभिन्न शब्द को नै की वाक्य गणिबा एवं शब्द को भांगी की अक्षर गणिबा अक्षर को जोड़ी की शब्द गणिबा एमती जो चारि गाणितिक प्रक्रिया मिश्रण फेरान गुणन हरण पिलाटी केमती शिखिबो सेही दिगरे माननीय केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार एक अभिनव कौशल आपणैछन्ति एवं तार उदाहरण हेउछि निपुण ओडिशा निपुण भारत हमर पिलाटी छोट पिलाटी संख्या गणि शिखिबो संख्या करि परिबो छोट छोट संख्या को नै हिसाब करि शिखिबो छोट छोट शब्द कहिबो पढिबो छोट छोट वाक्य कहिबो एई प्रकार धारणा जदि पिलाटी गलु दूरीभूत हो पिलाटी उच्च क्लास को गले निश्चित तार धारणा रे विकास हो एवं से ऊपर क्लास रे बहुत भलो करि परिबो सेति पई निपुण ओडिशा सेप्टेम्बर 5 तारिख 2024 मसीह सरकार ए निपुण ओडिशा मिशन आरंभ करिसथि सेति पई तार प्रथम लक्ष्य होछि पिला माने उत्तम स्वास्थ्य एवं सुस्थता बजाय रखिबे पिलाटी तर देह सिना भल रहिले से विद्यालय रे भल पढिबो तेणु मां माने बा पिता माता माने जे माने उपस्थित अछंती सेमाने ताको पिलार शरीर केमिति सुस्थ रहइबो प्रथमे से दिगो टिके यंत्र बानियु मो पुएटी बा झियटी तो मु प्रति सप्ताह रे तर नख काटिबी पिलाटी को भलो से गाधेई मुंड पोछि कि मुंड कुंडेई देबी पिलाटी भलो से खाउछि कि नै देखिबी किंतु वर्तमान कोन होछि ना हमर मोबाइल दुनिया रे समय एमिति हेलानी जे आमे माने पिला को खाया को दे दउछे किंतु देखि परने से खाइला कि नै केते खाइछि मो पिलाटी 10टा रे स्कूल जाउछि गोटे बेले जाई खाइबो तो से जदि भलो से चीजा न खाइ कि स्कूल जाउछि तार मानसिक विकास और शारीरिक विकास ठीक से होबने तो आमे डॉक्टर माने बा पिलाटीर स्वास्थ्य केमति ठीक रुहे ताहले जे किछि शिखि परिबो मो पिला जदि असुस्थ अछि तार पाठरे मन लागिबो नै द्वितीय कथा होछि पिला माने फलप्रद भाव विनिमयकारी हेबे मु जो कथा कहउछिली
ପିଲା ତାର ମନର କଥାକୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖରେ କହିବ। ସେ କଣ ଭାବୁଛି, ସେ କଣ ଚାହୁଁଛି, ସେଟା ସେ କହିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ବାପା ମା ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ଘରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରାଇବେ ଯେ ଯଦି ସ୍କୁଲରେ କୌଣସି କଥା ବୁଝିପାରୁନୁ ତୁ ଶିକ୍ଷାର ବିଷୟର ଫେଡ଼ାଣ এই সম্পর্কিত ছোট ছোট প্রশ্নর সে সমাধান করে শিখিব। ইয়ে হচ্ছে নিপুণ ওড়িশা বা নিপুণ ভারতর আজির প্রোগ্রামর মুখ্য লক্ষ্য যে পিতামাতা মানে সচেতন হবে সেমানଙ୍କର ପିଲାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ। ମୋ ପୁଅ ବା ଝିଅଟି ଦେହ ଭଲ ରହିଲେ ସେ ପାଠ ପଢିବ। ଆଗ ମୋ ପିଲାକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତି ତାକୁ ପଢେଇବି, ଟ୍ୟୁସନ ପଠେଇବି, ତାହା ନ କରି ଆଗ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାର ଦେହ ଆଗ ସୁସ୍ଥ ରହୁ। ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ପିଲାଟି ପାଠ ପ୍ରତି ଟିକେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଆମ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହଉଛି ପିଲାର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଆମେ ଜବରଦସ୍ତି ତାକୁ ଟ୍ୟୁସନରେ ବସଉଛେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାର ତ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ମନ କେମିତି ଭଲ ଆସିବ, ପିଲାଟି ଶିଖି ପାରିବନି। ତେଣୁ ଆମେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଘରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା। ମୋ ପିଲାଟିର ଦେହ କେମିତି ଭଲ ରହିବ ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ସ୍କୁଲକୁ ପଠେଇବି ଏବଂ ତାକୁ ଶିଖେଇବି ଯେ ମୋ ପିଲାଟି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ତା ମନର କଥା କହୁ, ତା ମନରେ ଯାହା ଚିନ୍ତା ଭାବନା ଆସୁଛି ସେ କହି ଶିଖୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଏହି ଅବସରରେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେମାନେ ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ଡାକରାରେ ଏଠାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସାର୍ ତ ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ଯାଏଁ ସବୁ ଯାକ ଆଉ ଛାଡ଼ିକୁ ଯାଉନି। ଗୋଟିଏ କଥା ଖାଲି ମା ମାନେ କହିବି ଯେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି ଦୂରବାଟରୁ, ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବା ତା ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ନ ଆସିଛନ୍ତି ନାହିଁ କାମ ବ୍ୟସ୍ତ ଭଲ ମନ୍ଦ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଅଛି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଶା କରିକି ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନ ନିଜ ଭାବକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ। ବାପା ମା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ କଣ ପାଇଁ? ମୋ ପୁଅ ଯାଉଛି, ମୋ ଝିଅ ଯାଉଛି ସ୍କୁଲକୁ, ପାଠ ପଢିବ, ଭଲ ମଣିଷ ହବ ବା ଡାକ୍ତର ହବ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବ, ପ୍ରଫେସର ହବ, ଯାହା ବି ହବ। ଏବଂ ମୋର ଯେତେବେଳେ ବୁଢା ବୟସ ମୋର ହେଇଯିବ ମୋ ପୁଅ କଣ କରିବ, ମୋ ଝିଅ ମତେ ଚଳିବ। ଆଶା ଆମର ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର, ସମସ୍ତେ ଆମେ ବାପା ମା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ହଉଛି ଆଶା ହଉଛି ଏଇଆ। ତ ସେଇ ଆଶାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛୁ କଣ ହଉଛି ନା ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା କୁନି ପିଲାଟିଏ ସେ ଆସୁଛି ସ୍କୁଲକୁ, ଆମେ ତା କଥା ଯେତେବେଳେ ବୁଝୁଛୁ କଣ ନା ମୋ ପୁଅ ଯାହା ଯାହା କହୁଛି ସେୟା ଖାଇବ, ସେଇଟା 100ରୁ 100% ଭୁଲ। ବାପା ମା ପିଲାଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ, ବାପା ମା ପିଲାମାନଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି ସବୁ। ତେଣୁ ସେ ଯଦି ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ମିଳୁଛି, ବଜାରରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ମିଳୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ଯୁଗ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ କେବେ ହେଲେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ। କାହାର ଯୋଉ ଦେହ ଖରାପ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ସେଇ କଥା ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କହୁଛି। ପିଲାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ଖାଇବା ଏବଂ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ମ୍ୟାଗି ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଖାଇବା। ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଖାଇଲେ ପିଲାଙ୍କର ଦେହ ନିଶ୍ଚିତ ଖରାପ ହବ। ଆଉ ପିଲାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ କୌଣସି ପିଲା ସେ ପାଠ ପଢି ପାରିବ ନାହିଁ, ତା ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ରହିବନି। ତେଣୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ଆମର ତ ମା ମାନେ ଯିଏ ଅଧିକା ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେତିକି ମା ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପିଲାଙ୍କ କଥାରେ ବସି ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆପଣ ପିଲା ପାଇଁ ଯାହା ଭଲ ସେୟା କରନ୍ତୁ। ମୋ ପୁଅ କହୁଛି ଆଜି ଖାଇବାକୁ ମିଠା ଖାଇବୁ, ମା ମିଠା ଭଲ ନୁହଁ, ଦିନେ କାନ୍ଦିବ, 2 ଦିନ କାନ୍ଦିବ, ତାପରେ ସେ ଠିକ ସାଇଜ ହେଇଯିବ। ତ ଆମେ ପିଲାଙ୍କ ମନ ଯାହା ସେ କହିଲା ଆମେ ସେୟା ବଜାରରୁ କିଣି ଆଣୁଛୁ ବା ମଗେଇ ଦଉଛୁ, ତାକୁ ଦେଇ ଦଉଛୁ। ସେଇଟା ହଉଛି ଦେହ ଖରାପ ହବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଆମେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁ ଆମେ କଣ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଥିଲେ, ଆମେ କଣ ସବୁ ଏ ଜିନିଷ ଆମର ଥିଲା, ଆମେ କଣ ଖାଉଥିଲେ? ଆମେ ସେ ଚୁଡ଼ା ଆମେ ସବୁ ଗାଉଁଲିର ପିଲା, ମୁଁ ବି ସେଇଆ, ମୁଁ କଣ ବଜାରରୁ ସହର ରହିଛି ନା, ଆମେ ସବୁ ଗାଉଁଲି ପିଲା। ଆମେ ଯଦି ଘର ଜିନିଷ ତିଆରି କରି ପିଲାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହବନି। ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ନହେଲେ ପିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ପାଠ ପଢିବ। ତେଣୁ ଯଦି ପିଲା ଦେହଟା ସବୁବେଳେ ଖରାପ ହେଲା ପାଠ କେମିତି ପଢିବ? ତାର ଯୋଉ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ, ପିଲାଟା ଯାହା ଚାହିଁବ ମିଠାଟା ପାଟି ଭଲ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ପେଟ ସେଟା ଖରାପ। ତେଣୁ ପିଲାଟା ଚାହିଁବ ଖାଇବାକୁ ଆମେ ତାକୁ ଦବାନି।
ଆମେ ଯାହା ଭଲ ତାକୁ ଦେବା ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ନା ଏଇଟା ଅଛି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯଦି ଖାଇବୁ ତାକୁ ଦେବା ଦିନେ କାନ୍ଦିବ ତିନି ଦିନ କାନ୍ଦିବ ତାପରେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ପିଲାଟି ସେ ଯାହା କହିବ ତାର ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଦେବେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହବ କ'ଣ ହବ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହବ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାର ପିଲା ଛୁଆ ତାର ମା ହବ ସମନ କରିବ ସେ ଯାହା କହିବ ଆମେ ତା କଥା ମାନିବା ନା ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ତା କଥା ମାନିଛେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ନିଶାଟା ତ ରହିଯିବ ଯେ ମୁଁ ଯାହା କରିବି ମୋ ମା ସେଇଆ କରିବ ବା ମୁଁ ଯାହା କରିବି ମୋ ବାପା ସେଇଆ କରିବ ତେଣୁ ସେ ଅଭ୍ୟାସଟା ପିଲାଙ୍କୁ ତେଣୁ ମୋତେ ସେ ଅଭ୍ୟାସ କରେଇଦେବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏତେ ବାଟରୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ସତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେଉଁମାନେ ନ ଆସିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ଆଉ ନ ଆସିପାରନ୍ତି ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ଏଇଠି ଶପଥ କରିବୁ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଆମ ପାଖକୁ ପିଲା ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ ଆମର 6 ଘଣ୍ଟା 10ଟାରୁ 4ଟା 6 ଘଣ୍ଟା ଆମ ପାଖରେ ପିଲା ରହିବ ତ ଅନ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସୁଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲାଟା ସଂସ୍କାରୀ ପିଲା ଶିଖାନ୍ତୁ ସଂସ୍କାର ଶିଖାନ୍ତୁ ବାପାମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ରାତି ପାଇଲେ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ କରିବେ ନା ବାପାମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ତାହେଲେ ତାର ଗୋଟେ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହବ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ସବୁବେଳେ ତା ପାଖରେ ରହିବ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବ ସିଏ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ସେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାକୁ ନମସ୍କାର ହବ ନମସ୍କାରଟା କେହି କାହାକୁ ନମସ୍କାରଟା ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଦିଦିଙ୍କର ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ପିଲାକୁ ସଂସ୍କାରୀ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ମାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି এই আয়োজন কার্যক্রম ভারত সারা ସବୁବେଳେ এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଛି ତେଣୁ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ମୂଳଦୁଆକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନଥିଲା ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ଏଇଟା କରାଯାଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ କେବଳ ମୂଳଦୁଆଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହଉଛି ଯଦି ମୂଳଦୁଆ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ ଯେତେ ମାହାଲା କହିବ ଉପରେ ହେଇପାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯଦି ମୂଳଦୁଆ ଯୋଉ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଯଦି ମୂଳଦୁଆ ଠିକ ନ ହବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ପିଲାର ଏଇଆ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏ କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଯୁଗ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଆପଣ ଆସିବା କରନ୍ତୁ ମୋବାଇଲରେ ଘରେ ବସି କଥା ହେଇପାରିବେ ଆଜି ପିଲାଙ୍କର ପାଠ ଦିଆହେଇଛି ପିଲାଟା କ'ଣ ପଢ଼ିଲା ବଡ଼ ପିଲା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ବଡ଼ ପିଲା ବାହାର ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସର୍ଭେ ତୁମେ ଆସିବ ତାଙ୍କ କାମ ତୁମ କାମ ନୁହଁ ପଞ୍ଚମ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଦି ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ଦିଦି ବୁଝେଇ ଦେବେ ଯେ କୋଉ କ୍ଲାସର ପ୍ରଥମର କ'ଣ ସେ କରିଛନ୍ତି ଦିଦି ଟିକେ ଦେଖେ ଏଇ ଛୁଆ କାଢୁ କୁହନ୍ତୁ ମାସ ଆଉ ଋତୁ ବିଷୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବର୍ଷକ 12 ମାସ ବର୍ଷକ 6 ଋତୁ ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି 6 ଋତୁ ନା ଦେଖ ଶୀତ ଏଇଠି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷା ଶରତ ହେମନ୍ତ ଶୀତ ବସନ୍ତ ଏହା 6ଟା ଋତୁ ତାପରେ 12 ମାସ ନା ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ଭାଦ୍ରବ ଆଶ୍ବିନ କାର୍ତ୍ତିକ ମାର୍ଗଶିର ପୌଷ ମାଘ ଫାଲ୍ଗୁନ ଚୈତ୍ର ଏହା 12 ମାସ ତାପରେ 1 ବର୍ଷ ଏକ ଦେଖ 1 ସପ୍ତାହ 7 ଦିନ 1 ପକ୍ଷ 15 ଦିନ 1 କୁଇଣ୍ଟାଲ 100 କିଲୋ 1 ଡଜନ 12ଟି 1 ଫୁଟ 12 ଇଞ୍ଚ 1 ଟଙ୍କା 100 ପଇସା 1 ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା 1 ମାସ 30 ଦିନ 1 ବର୍ଷ 12 ମାସ 1 ଘଣ୍ଟା 60 ମିନିଟ 1 ମିନିଟ 60 ସେକେଣ୍ଡ 1 ମିଟର 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର 1 ଦିଶା 24 ଫଟ 1 ମାସ 2 ପକ୍ଷ
1 লিଟର ମିଳିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ଶବ୍ଦ କରିବା। ଏ କେମିତି ବୁଲିଆ ର ଜ ଏପଟେ ଆସିଲେ ର ହ ର ତି ର ସା ର ମୁ ର ହୁ ର ବି ର ହ ଏଇପରି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପାଇବା। ତାପରେ ଏ ବି ସେମିତି एमती प्रमाण रे अक्षर लिखाई पिला माने तमे तो सुंदर सुंदर फूल के जाइछ देखो कुमारी वाली पिला माने से मान के धान बिरी साहाय्य रे प्रजापति होछि अक्षर बगीचा गोटे गोटे कार्ड रे गोटे गोटे अक्षर लिखाई छी जो माने बुझी पानछे ताको भितरे बुझा पले जणे ह चिनी पाछि ताको आमे टेकी देखे दवा ए गोटे कहूची हां जणे पिला र कोठी चिनी पाछि आ जणे पिला जोर के चिनी जो पिला छा छा आसी आगे देखे दवा ए गोटे कहूची र ए परि आ भितरु अक्षर गोटे गोटे नै से चिनी पारिबो ए होची संख्या जाय सब संख्या लिखा आइछि पिला माने जदि 34 देखिबे आउ जने पिला आसीबो जदि पिला को मोर के 34 मु चिनी पारुनी आउ जने पिला आसी 34 3 10 4 1 से देखे दो हमर केते ओडिया संख्या आसी ता बितर पिला संख्या चिनिबार सुझाव पाइबो गोटे पिला पसाले आउ गोटे पिला चिन्हि दबो ए परि निज निज भितरे संख्या चिन्हि पारिबे जोउटा असुविधा हो मु उपस्थित रही पिला मध्य संख्या चिन्हि देबी कहा स्थान केउटी हमर जो अछि पूर्ण मास संख्या प्रथम द्वितीय तृतीय आमे चित्र माध्यम रे पिला को खुशी करेला पाई प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान करी हम पूर्ण मास संख्या रा धारणा देई परिबा पूर्ववर्ती परवर्ती संख्या पिला को खेली समान केमती पूर्ववर्ती परवर्ती संख्या छिले ए ज्याति काटी साहाय्य रे पढ़ा दे एक रा पूर्ववर्ती सुना एक रा परवर्ती दुई एक से खेली दिया चली पड़ साहाय्य रे परवर्ती पूर्ववर्ती मध्यवर्ती संख्या रा धारणा पाई परिबो एई संख्या गुडी मध्यरु 1 2 3 रा अंक मानकर मध्य धारणा पाई परिबो हमरा अछि एहाला कोन वर्ग चित्र सिलिंडर गणना शिक्षा हेले हमर ए गुली साजन मध्य पिला गणना शिखि पारिबो आज कोन से कलर मध्य रंग मध्य जानि पारिबो एते नील रंग केतरा गुली अछि हळदिया रंग केतरा गुली अछि तांको भितर से निजे खेली कि तम भितर से निजे खेली खेल माध्यम रे विभिन्न प्रकार रंग चिनि पारिबो एवं गणना मध्य जानि पारिबो एई चकु गड़े रे हमें 5 रु 17 रु 7 गले
रु 10 हबो हमें एई खेलना को ए चक्को को गड़े ए चक्को को गड़े गिरी 17 रु 7 गले 10 पिला ए चक्को गड़े गिरी निजे निजे खेलिया सांगे रे से माने वियोग करी जानिबे ज्यामितिक आकृति मध्य एक खेलना साहाय्य खेलना तैयारी करिवे एवं जानि पारिबे संज्ञा हमें जिनिस देखि कि हमें भल भाबरे बुझि करी ताको सरल भाबरे जानि पारिबो हां पुनी आउ थरे हमरा इंग्लिश टी कराई तो इति आफ्टर नंबर पेपर शीतलपटना स्कूल सुरवाती परवर्ती देखो शीतलपटना का स्कूल तामे बिलकानो दर्जो नामदु ए वस्तुरा हमें मापटा में करिबा हमें माप केते लंबा अछि नहीं अभी नहीं वो सब बताते हैं बच्चे दीदी बताते हैं बच्चे सबको ये सब हम जंत्र वास्ते देखिबा देखो इसे जो स्केल चित्र कराई से स्केल केते पर्यंत अछि 1 रु 15 सेंटीमीटर पर्यंत अछि तो हमें स्केल व्यवहार करी कोन सब माप करबा ए गणित बात करूंगी तुम साथी प्रश्न माप करबा खातर दगिया माप करबा पेंसिल दगिया माप करबा टेबुल दगिया माप करबा प्रश्न माप करबा तो हमें दगिया प्रश्न सब এই সেন্টিমিটার স্কেল ব্যবহার করে মাপ করিবা তা সহিত মাপ ফিতা মিটার ফিতা নেইকি আমি বিভিন্ন বস্তুর দৈর্ঘ্য প্রস্থକୁ মাপি পারিবা তা সহিত দেখো আমি ওজন করে চিনি দাও চিনি চিনি ওজন নউছি তো বটকরা আছে 1 কিলোগ্রাম 2 কিলোগ্রাম 500 গ্রাম তো এটি 2 কিলোগ্রাম হয় 1 কিলোগ্রাম র বটকরা আছে 500 গ্রাম র 200 ग्राम रे 100 ग्राम रे 100 बटा के जो तो केनी तो 100 के जाऊ जाऊ सबरे कोन हमरो लूण ई सब विभिन्न वस्तु ओजन बापा है हम सब दिया जाए आप लाइक दिवाई का काम करियो ए हम सुनो बड़ा कोन सब पड़े कोन पड़े तेल कापनी तेल निकल चलाई दियो Thank you.
ये सब खड़े होगी तो हम खाऊंगी हमरा स्कूल के मरी सब खड़े Aqui você pode responder. E tem que mostrar.